سم سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفم كني بيزرف بقدم محمد ما يتقب سم سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفم كني بيزرف بقدم محمد ما يتقب سم الحمد لله ودو فلقن يا نبي أمة درقن لزيني رحمة العالم ود فكر بيتي يا بابلو الفس ودو ميكتلو ميودو عرب والعجم يا جلا خلقي محمد زيني يسوى معمل ومياني ناهو بياني كان كسن يا حبيب الله كان هندفتلو عبدي ربي سين أرجونلو زياروس مدينة السن يتمت قرن يا فررسو سلمت ببرهن يتملسو تمركو بموددو يا فكرو سيت وندو يادرم يبزو فكرو لب يميغزو فريداكو يا طه أحمدو يا منتهى هادي كل آمنا بفماشو مدينة ويا جالا أمما كسنا جايبما جلك باهن قدما لكين قبدن قمكما سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفن كل بيزرف بقدم محمد ما يتقب سم يمي مركو آمل شقو كوتا ما يوكو يترقاقو ሁሉን ሚወደው ሁሉ ሚቀርበው ከማዱ ፍቅርን የሚቀበለው ለቸርነቱ ወሰን የሌለው በጌታው ረህመት የተከመለው የማያዳለው ሁሉን የሚያስጠጋው ሲሰጥ ማጣቱ የማያሰጋው يا مسكين انقدا يمي لبسو بشا سيدنا نبي زندازل بوتيك لا إشا سيدنا الواسطوش مهالا دون مرتو سيدنا بنبي فكادا واتنا ستو سيدنا يا قرب اللتن مچه تقبلا ليلا مسطو نيالا يمشاو يهن አይደለም ቀሚሳቸውን ነው የሰየሁት ትላንት አይቼ ተመኘሁት ለብሰውት ዘይኔ ሙከረም ውዱን ቀሚስ ነበር ለዘይኔ ሲራጁ ዘውታሪና ተወዳጁ ከሁሉም ለየተው ነብይ የሚያበልጡት የሚወዱት የሚመርጡት ሁሌም ይለብሱትን ከሌላው አብልጠው አይሸቱ እንዴት ተስተው የማይሆን ነው አሉ አልሰጥም ቀሚሱን እንግዳውም ሰማ መልሱን ነቢም ነገሩን እንዳደመጡ ለአይሸቱ ትእዛዙን ሰጡ የቸርነቱ የዝነቱ ዋሻ ስጪው በማለት ለሚታይሻ ያኔ ምስኪኑ እጅግ ተደሳ ሐሴቱ ሞላ ሐዘን ተነሳ የነቢን ቀሚስ ይዞ በጉያው ሊሸጠው ሄደ ወደ ገበያው በነቢ ውዴ ሙላ ተምኪኑ በሐሴት ፈካ ምስኪኑ አስደሱት ዘይኔ ሙከረም የተሰጠውን በጉያው ያዘ ወደ ገበያም ተጓዘ ቀሚሱን ሊሸጥ በማለም ለደግነቱ ሁሌ ቢወራ አይዘለቅም ያንቱ ስራ አይቋጭ አይደረስም ምስኪኑ ደርሶ ገበያው ስፍራ ሁሉ እንዲሰማው ቆሞ ተጠራ ማነው ሲል እድለኛው የዛ የከውኑ ዳኛው ያረፈበት መዓዛው ቀሚሱን የሚገዛው በሪዳኩ ያ ጠሃ አህመዱ ያ ሙንተሃ هادي كل آمنا إفماشو مدينة ويا جالا أمما كسنا جايبما شلك باهن قدما لكين قبدن قنكما سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفم كني بيزرف بقدم محمد ما يتقب سم
سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفم كني بيزرف بقدم محمد ما يتقف سم سلام عليكم يا روح العالم وداسي هولي بيغرفم كني بيزرف بقدم محمد ما يتقف سم ما انو يا نبي لبس مي لبسو يا نبي ترن اندي دابسو كجنة شتو مسكين بيبسو هم من هلا يمي فوسو نبي يازوت ينكوت هلا علبتنا اجك فديلا يا نبي كميس يا ولهنكا تقادس على هلوم بركة يتقدموا سووا كجبيا بوتا سيدنا سميو تربربو هدا لجرتا سيدنا يا نبي قلاترن بممنيت سيدنا كلهم تشابكو لكميسو لمغنيت سيدنا يهنن يسمى عين بصيرو سو كترناچو اندي درسو تمنيا بسو ليتاكم يتشكل دمو እንዳያመልጠው ባሪያውን ጠርቶ ትእዛዝ ሰጠው ነገረው እንደሚሸለም የነብይን ቀሚስ ተጃርተ ካመጣ ይኸው ዛሬውን ነጃ ለውጣ በልፍጥን እንዳትቀደም አሽከሩን ታዘዘ ቀሚሱን አመጣ ከባርነት ነጃ ወጣ አለቃው ተደሳ የልቡ ሞላለት ነፃነቱን አወጀለት እሱም በውድ ዋጋ ቀሚሱን ሸመተው መዓዛቸውን አሸተተው ቢስሚላህ ብሎ አይኖቹን ዳበሰ ወዲያው አንዴ ተፈወሰ በነብይ ነው የሞላው ትምኪን ቀሚሱን ሽቶ ከበረ ምስኪን ለባሪያው ደሞ ነፃነት ሰጠው የታወረውን አይኑን ገለጠው ያንም ነብዬ ዓለም አልሁዳ እንዲህ ነው አሉ የመስጠት ፋይዳ ትንሽ ቢሆንም ይሄ ሰደቃ እዩ በረካው ለስንቱ በቃ አይሰበር መቼም አይከስርም የተጓዘ ይዞ ያንቱ ስም ለውዴታው ማልዶ የወጣው አንድም ነገር አይኖርም ያጣው መውደዴዋ ሙሐመድ ዘይዴ በረካሁን አልጣውኔ በረካሁን አልጣውኔ ዳንጋሚአቲ መካኒሳ ፈቺሴ ደመከኒሳ መካን ከሰን ዱከና ይብሳ ኡምና ላፌ ደደቤ ጭምሳ ጅቺ ቃሊን ሃንገን ኩለሙ ሲንደንደን ያ ሙከረሙ ሲንደንደን ያ ሙከረሙ ውዴ ነቢ ቀመር አልመካ ያደረገው የረህመት መልካ ያኔ አሻራው ቃልና ምክሩ ያባሽራል ስሙና ዚክሩ ያ ኢማሙ ጠይባ ወልሐረም ሁሌም ለውጋው ፍቅሬን በቀለም ሁሌም ለውጋው ፍቅሬን በቀለም ሰላም ሪል ዲዛይኖች ነን ሪል ዲዛይን የፋሽን ማሰልጠኛ ተቋም ከሁለት ዓመት በላይ ተማሪዎችን በማሰልጠን በዘርፉ ልምድ ያላቸው ሲሆን በዚህ ሁለት ዓመትም የሙያ ባለቤት አድርገዋል እነሆ ሪል ዲዛይን ሲመጡ በፋሽን አርት በፋሽን ዲዛይን በልብስ ቅድ በወንድና በሴት እንዲሁም በምርጥ ጋርመንት ዲዛይን ከፍተኛ ልምድ ባላቸው መምህራኖች ስልጠና በመስጠት ላይ እንገኛለን አድራሻችን አጥና ተራፎይታ ገበያ ማዕከል አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል ለበለጠ መረጃ